Abot. Oh my gosh. Mama! Ang camera. Dali, buksan natin. Video ko. Tingnan mo. Sabay-sabay natin buksan. Oh my God! Oh my God! Wala pa. Jadi yun. Sabi ko, natawag. Uy! O grabe mo. Sticker. Define it sa camera. OTG ata. OTG? Ya, di dire ano nataklo ba? Ang mao lang yun. Dili ito. Tapos, charger. Wow! Wow! Hello Kitty. This is a good. And the battery. Charger sa And yung yung sa Tita sa kamay. Tapos may manual. kung paano siya i-use. Tapos, Use manual. and then, yan. So ngayon, So we go vlog. So what do we do? So what do we do? oh my God! Oh my goodness! Sa ano niyo? Ano niyo? Oh my God! Oh my goodness! Ah, tama sa graduation. Mani. Incha charge. Opo. Dito na okay. Ganda ng hair. Oh, hindi na nakikita sa video. Let's open it. How to open? No. Here. It's here. Sabi ko now! Oh my gosh. Oh my goodness! Oh no! Lulu smile. Ay, hindi dapat tayo. Tayo. Nani? Kasi wala ako. Wala ako kasi! Excited man sa camera. Excited man! Ano video ate? Plastic. Pag Malinaw.